बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी इमरान खान साहब और बिशरा बीबी साहिबा की जो लीगल टीम है उनसे भी बात हुई, पीटीआई के कुछ लोगों से बात हुई, तो उस हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि सूरत हाल हुई क्या। देखें, एक तो बिशरा बीबी साहिबा के हवाले से मुसलसल कंसर्न है पीटीआई का और इमरान खान साहब का कि उनको कोई स्लो पॉइज़न किया गया है, कोई ऐसी चीज़ दी गई है जिस वजह से उनको वो बहुत शदीद तकलीफ़ में हैं, फिर इसलिए उनकी एंडोस्कोपी की गई। लेकिन उस हवाले से भी अब आप डॉक्टर्स की राय देख चुके हैं, जिसमें डॉक्टर्स ने बताया है कि ये क्योंकि उस टाइम ड्यूरेशन की बात की गई है, जिस टाइम ड्यूरेशन में अगर ये एंडोस्कोपी हो जाती तो उस वक्त पता चल जाता कि क्या किया गया है, क्या चीज़ उनको खिलाई गई है, लेकिन वो टाइम ड्यूरेशन गुजरने दिया गया है। देखें, इमरान खान साहब जो हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इमरान खान साहब की बड़ी जज्बाती वाबस्तगी है अपनी एहलिया के साथ, बिशरा बीबी साहिबा के साथ। और बिशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ जो कुछ किया जा रहा है वो ख़ुद इमरान खान भी कहते हैं कि वो इमरान खान को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। मैं इसलिए इस बात का हवाला देता हूँ, मतलब ये बात मैं मतलब अपनी वीडियो में इस बात का हवाला देते हुए भी मुझे एक अजीब सा फील होता है। ज़ाहिर है कई फैमिलीज़ सुन रही होती हैं, कई लोग घर में बैठ के सुन रहे होते हैं भी लोग, लेकिन बताना इसलिए पड़ता है कि आपको अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम है वो किस हद तक गिर गया है, किस हद तक नीच और गलीज़ सतह तक गिर गए हैं कि बिशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब पर जो इद्दत में निकाह का केस बनाया गया, झूठा केस जो बनाया गया, उसमें बिशरा बीबी साहिबा के पर्सनल इश्यूज़ जो एक फ़ीमेल के होते हैं उनको बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया गया और बताया गया कि जनाब ये इतने दिन होने चाहिए थे, इतने नहीं तो इतने दिन होने चाहिए थे, लेकिन इतने दिन थे और ये हुआ। मतलब उनके जो एक फ़ीमेल के पर्सनल इश्यूज़ होते हैं उनको बड़ी डिटेल के साथ लिटिगिटीज़ में जाके डिस्कस किया गया। ना सिर्फ ये किया गया बल्कि फिर बताया गया कि अगर ये दिन इतने नहीं इतने होंगे तो फिर ये बीमारी होगी, अगर ये इतने दिन नहीं 21 दिन से कम होंगे तो ये बीमारी होगी, 35 दिन से ज़्यादा होंगे तो ये बीमारी होगी। अब आप मुझे बताएं कि जब आप किसी की बीवी के हवाले से और एक पर्दादार खातून के हवाले से उसके ये इश्यूज़ जो एक फ़ीमेल के होते हैं, ये अगर आप इश्यूज़ डिस्कस करेंगे ओपन कोर्ट के अंदर और फैसले के अंदर और डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो इससे ज़्यादा किसी को अजियत और तकलीफ़ क्या दी जा सकती है। और ये इमरान खान को अजियत दी गई, लेकिन इससे भी वो नहीं टूटा। तो अब इमरान खान का बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि उनकी एहलिया को कोई चीज़ खिलाई गई है, कोई चीज़ दी गई है, उसके बाद से उनकी तबीयत नासाज है, वो मुसलसल ये बात कह रही हैं। और आप एक और चीज़ देखें कि इमरान खान की एहलिया उनकी कमज़ोरी नहीं बनी, उनकी स्ट्रेंथ बनी है। आज भी आप देखेंगे बिशरा बीबी साहिबा की वो पिटीशन, उसकी कल भी समाअत थी जिसमें यानी 22 को भी समाअत थी, जिसमें उन्होंने कहा कि वो बनीगाला से डयाला जेल शिफ्ट होना चाहती हैं आम कैदी के तौर पर। कहाँ होता है जब उनके खिलाफ फैसला सुनाया गया, वो खुद तेज़ी से गाड़ी भगा के लेके गई और वो अडयाला जेल पहुंची और पूरा प्लान उन्होंने बर्बाद कर दिया है। जो प्लान था कि सज़ा सुना दी गई, फिर खबर चलेगी, वो हमारे दोस्त मोहम्मद इमरान ने ट्वीट किया था कि जी टीमें तश्कील दे दी गई गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए गए, अब जी गिरफ्तार कर लिया गया, एक तज़हीक करने के लिए पूरा माहौल बनाया गया था। अब जी उनको नैब ऑफिस शिफ्ट किया जा रहा है, अब उनको जी हॉस्पिटल की टीम आ रही है, उनका मेडिकल चेकअप, ये सारा ड्रामा क्रिएट किया जाता। लेकिन ये सारा ड्रामा बर्बाद हो गया जब बिशरा बीबी साहिबा ने खुद जाके गिरफ्तारी दी कि मैं इमरान खान की कमज़ोरी नहीं बनूंगी, और उन्होंने बहादुरी दिखाई, वो चली गई, उनको ज़बरदस्ती शिफ्ट कर दिया बनीगाला। तो उन्होंने और तासुर ये दिया गया चंद एंकर्स के जरिए कि डील हो गई है। इमरान खान ने कहा कि मेरी बीवी को बनीगाला रखो, और इमरान रियाज खान साहब ने बड़ा सख्त उस वक्त वीलॉग कर दिया। तो उन्होंने कहा अगर ये ऐसा हुआ तो ये बहुत गलत एक चीज़ होगी और हम इस पर क्रिटिसाइज़ करेंगे, शदीद तरीन इसके ऊपर बात करेंगे कि ये क्या कि अगर इमरान खान ने या बिशरा बीबी ने खुद ये कहा है कि बिशरा बीबी को जो है वो बनीगाला में रखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं था। और वही हुआ जो एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग कि इमरान खान ये नहीं करेगा और नहीं करना चाहिए, और नहीं किया उसने। और बिशरा बीबी साहब ने कहा मुझे शिफ्ट करें आप पटियाला। आज यानी कल जो 22 अप्रैल की समाअत थी उसमें स्टेट काउंसिल ने 1 हफ्ते का टाइम मांगा कि हमें 1 हफ्ते का टाइम दें। इमरान खान के वकला तो उस्मान रियाज गिल साहब, वो सॉरी बिशरा बीबी साहब के वकील उस्मान रियाज गिल साहब, वो सारे तो मौजूद थे, खालिद यूसुफ चौधरी वगैरह मौजूद थे। उन्होंने कहा जी करें आप शिफ्ट, हम उसके ऊपर उन्हें दलाइल दिए। ये पहली बार हम पाकिस्तान की तारीख में देख रहे हैं कि एक खातून जिसको बज़ाहिर उसके अपने घर में सब जेल करार दे के रखा गया है, वो कह रही है कि मुझे आम कैदियों की तरह ट्रीट करो और आम कैदियों की तरह मुझे अडयाला जेल में रखो, बाकी जो जैसे बाकी कैदी ख़वातीन हैं उनकी तरह। क्यों? क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैंने आपको अर्ज़ किया कि वो इसलिए वो ये कर रही हैं कि वो अपने जो हस्बैंड हैं इमरान खान उनकी स्ट्रेंथ बनना चाहती हैं, उनकी वो कमज़ोरी नहीं बनना चाहती, और वो ये नहीं दिखाना चाहती कि शायद उनको रिलैक्स माहौल में रखा गया और वो ये ऐसा चाहती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आ जाए इस बात पर जनाब के कल ये हुआ 22 अप्रैल को
کہ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم آتی ہے بشرا بی بی صاحبہ کے چیک اپ کے لیے. 3:37 پر وہ ٹیم بنی گالہ میں داخل ہوتی ہے اور 5:48 پہ وہ ٹیم واپس چلی جاتی ہے. اس کے بعد پھر اچانک رات کو 10:54 پر ایمبولینس میں ڈاکٹرز کی ایک ٹیم آتی ہے، لیڈ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم آتی ہے اور وہ اندر ہی موجود رہتی ہے. ایک تشویش کی لہر دوڑ جاتی ہے پوری پی ٹی آئی میں اور انتظار حسین پنجوتا صاحب ٹویٹ کرتے ہیں اور انتظار حسین پنجوتا صاحب اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب یہ بھی بشرا بی بی صاحبہ کی لیگل ٹیم میں، اور سب سے زیادہ ہم نے جن کو دیکھا ہے بشرا بی بی صاحبہ اور عمران خان صاحب کے کیسز میں، یعنی خاص طور پہ بشرا بی بی صاحبہ کے کیسز میں وہ یہ دو نام ہیں جو ایک طویل عرصے سے کیسز کو پرسو کر رہے ہیں. اب جو کیسز ہیں اس میں عثمان ریاض گل صاحب اور باقی ٹیم آئی، اور ورنہ شروع سے ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ دو ان کے کیسز کو دیکھ رہے ہیں. تو انتظار حسین پنجوتا صاحب نے ٹویٹ کیا، نعیم حیدر پنجوتا صاحب فوراً بنی گالہ پہنچ گئے اور ابھی کچھ دیر پہلے جو نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہیں انہوں نے گفتگو بھی کی شیراز احمد شیرازی صاحب کے ساتھ، انہوں نے ٹویٹر پہ لگائی جس کو میں نے ری ٹویٹ کیا. تو وہاں پر پہنچ کر نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے پوری کوشش کی اور وہ ان کا رائٹ تھا کہ ہمیں ایکسیس دی جائے، ہم جا کے دیکھنا چاہتے ہیں، بشرا بی بی صاحبہ سے ملنا چاہتے ہیں، ہم ان کی لیگل ٹیم کے ممبر ہیں، آپ ہمیں ملنے دیں تاکہ ہمارا بہت کنسرن ہے. بشرا بی بی صاحبہ کی جو بہن ہے مریم صاحبہ وہ ٹویٹس کر رہی تھیں اور پوری اس کے بعد پی ٹی آئی بڑی ایکٹیو ہو گئی، سارے پی ٹی آئی کے لوگ ایکٹیو ہو گئے، بلکہ جب پوری کوشش کی گئی کہ ان تک ایکسیس دی جائے، جب نہیں دی گئی کیونکہ پولیس نے کہا جی ہم تو بے بس ہیں، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، تو پھر پوچھا گیا کس کے اختیار میں، انہوں نے کہا اندر ایک شخصیت بیٹھی ہیں اور سویلین ڈریس میں پتہ نہیں وہ کون ہے، تو انہوں نے اجازت دینی ہے. تو انہوں نے کہا جو ان کا نام بتا دیں، نمبر دے دیں. انہوں نے کہا جی سوری ہم نہیں اس طرح کا، نہ ان کا نام ہمیں پتہ ہے، نہ ہم ان کے تک آپ کی ایکسیس کروا سکتے ہیں. اب وہ ضلعی انتظامیہ کے کوئی تھے، کسی اور ادارے سے ہیں، کوئی عطا پتہ نہیں ہے. اب یہ ہوا کہ جب تشویش بڑھی تو پھر فوراً پی ٹی آئی کے اندر بیرسٹر گور صاحب اور یہ سارے ایکٹیو ہوئے اور فوراً کہا گیا کہ سب لوگ جو جہاں پر بھی ہیں سب لوگ بنی گالہ پہنچیں. اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب پہلے وہاں پر پہنچے ہوئے تھے، کمل شوذب صاحبہ پہنچ گئی، لیکن اس دوران ہی پھر وہاں سے ایمبولینس نکل کے چلی گئی، اور جب وہ چلی گئی تو پھر اس کے بعد پھر اب لیڈرشپ وہاں پر نہیں جاری. لیکن یہ ہے کہ اب کل اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز پتہ چلیں گی کہ کیا ہوا ہے، کیونکہ کل صبح بلکہ آج صبح یعنی 23 کو آج جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈز کیس جو ہے اس میں بشرا بی بی صاحبہ کی بھی وہ ظاہر ہے اس میں ان کو بھی ایکیوز بنایا گیا ہے، تو وہ بھی جائیں گی وہاں پہ، اڈیالہ جیل میں سماعت ہوگی، عمران خان صاحب بھی وہاں پر موجود ہوں گے، تو اس پہ مزید جو ہے وہ ہوگا. لیکن یہ ایک بنیادی رائٹ تھا کہ ان کی لیگل ٹیم کو بشرا بی بی صاحبہ تک ایکسیس دی جاتی، وہ بشرا بی بی صاحبہ تک ایکسیس ہوتی، وہ جاتی یہ لیگل ٹیم جاتی، بشرا بی بی صاحبہ سے ملتی، پتہ چلتا کہ بھئی کیا ہے کیا نہیں ہے. تو اس وجہ سے پی ٹی آئی کے اندر بہت پریشان کن خبریں تھیں بشرا بی بی صاحبہ کی صحت کو لے کے، اور اس وجہ سے ہی پھر بہت زیادہ ٹویٹس بھی آئے اور بہت زیادہ بات بھی ہوئی. اور ابھی ہم مزید دیکھ لیتے ہیں کہ اس وقت وہاں پر کوئی اور اپڈیٹ کیا ہے، کیونکہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے جو گفتگو کی وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. دیکھیں ماجرا یہ ہے کہ اس وقت آپ پوزیشن دیکھیں کہ ایمبولینس جب وہاں سے نکلی ہے تو ہم نے روکنے کی ان کو کوشش کی ہے کہ ڈاکٹر جو بھی آئی ہے ٹیم ہمیں کم سے کم یہ بتا دیں کہ ان کی طبیعت کیسی ہے، لیکن انہوں نے آپ نے دیکھا کہ وہ مجھے تو نیچے دینے لگے تھے اور انہوں نے گاڑی نہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ لیگل ٹیم باہر موجود ہے، وہاں سے ڈاکٹرز کی ٹیم نکلی ہے، تو وہاں آپ روک کے بتا دیں کہ یار یہ مسئلہ تھا ہم نے دیکھا، لیکن ان کو اجازت ہی نہیں ہے ڈاکٹرز کو کہ وہ ان کی لیگل ٹیم سے بات کر سکیں، ان کو آگاہ کر سکیں. کی اور گاڑی بھگا کے لے کر نکل گئے. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہم اس وقت جو آئے ہیں وہ اس لیے آئے ہیں، ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایمبولینس اس طرح سے آئی ہے ان کو چیک اپ کرنے کے لیے یا ان کی طبیعت جو ہے مزید خراب ہے رات کس پیر میں. اب معاملہ یہ ہے کہ دن میں جو ٹیم ہے وہ آئی تھی، 2 ڈاکٹرز جو ہیں وہ لیڈی ڈاکٹرز جو ہیں وہ آئی تھی، انہوں نے آ کے پراپر چیک کیا ہوگا جو بھی صورتحال ہے، لیکن رات کس پیر ایمرجنسی میں یہاں پر آنا اور ہمیں بغیر اطلاع کے آنا کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے، کیا ان کی صورتحال ہے، ہمیں تو کوئی خبر ہی نہیں. ان کی فیملی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے فیملی سے رابطہ کیا ہو ٹیم نے، کیونکہ پیمز ہاسپٹل سے یہ ٹیم آئی تھی، کہ انہوں نے رابطہ کیا ہو کہ ہم جا رہے ہیں، ان کی طبیعت کے حوالے سے ہمیں فون آیا ہے نہیں آیا یا کیوں چیک اپ کری رات کو اس وقت جو ہے وہ آیا جا رہا ہے. تو ہم فوراً پہنچے ہیں اور یہ صورتحال ہے، اس کے اندر اچانک سے وہ نکل گئے. ہمیں کچھ نہیں بتایا کہ بی بی صاحبہ کو ساتھ لے گئے ہیں یا وہ اندر ہیں یا ان کے جو ٹیسٹ کیے ہیں نہیں کیے یا ان کی طبیعت کیسی ہے. اس لیے ہمارے کنسرن ہم ادھر کھڑے ہیں، ہم بار بار یہ صدا کر رہے ہیں کہ بی بی صاحبہ کو کھانے کے اندر ہارپک کے قطرے دیے گئے اور 2 مہینے جان بوجھ کر یہ ڈیلے کیا گیا تاکہ وہ اندر سے جو ہے وہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ زخم جو ہے کھانے کی نالی میں ہے یا معدے میں ہے، تو وہ کم سے وہ جو زہر ہے اس کا اثر جو ہے وہ تذابیت کا جو اثر ہے وہ کم ہو سکے، اور اسی لیے اس وقت بھی ٹیسٹ نہیں کروایا گیا. اور ہم اس بات کی پرزور مذمت کر رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کسٹڈی کے اندر جنہوں نے مقدمات بنائے ہیں ہمیں کسی صورت ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے. اور یہاں پر عدالتیں کیوں خاموش ہو کے تماشائی بن کے بیٹھی ہیں؟ ہم عدالتوں سے یہ استدعا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے پٹیشنز ہماری فائل ہوئی ہیں، کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. وہ جو رپورٹس آئی ہیں اس کو الٹا انہوں نے نیگیٹ کرتے ہوئے کہ بی بی کو کچھ ہوئی نہیں ہے، تماشا لگائے ہوئے ملک کے اندر. اس سے آپ کی آگے بھی گفتگو ہے، بات ہوئی ہے اوپر کے کیا کچھ ہو گیا یا بشرا
हुए कि बीबी को कुछ हुई है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। वो जो रिपोर्ट्स आई हैं उसको उल्टा इन्होंने नेगेट करते हुए कि बीबी को कुछ हुई नहीं है, तमाशा लगाए हुए हैं मुल्क के अंदर। इससे आपकी बात हुई है ऊपर के क्या कुछ हो गया, या बुशरा बीबी से खुद बात हुई है, या वहाँ पर जो लोग मौजूद है किसी से बात हुई है आपकी? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं हुई किसी से। अब हम आकर यहाँ पर इनसे बात की है कि हमें जाने की इजाज़त दी जाए, हम सारे खड़े थे, लेकिन किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। हमें कोई पता नहीं है, उनकी फैमिली को कोई इतला नहीं है, वो भी कर रही है बार बार फ़ोन उसके बताया जाए, उनको भी कुछ नहीं बताया गया। और मुझे जब हमें पता चला तो फ़ौरन हम पहुँच गए और हम आकर इधर खड़े हैं उस वक्त से। लेकिन आपने देखा कि डॉक्टर्स जो आए हुए थे, जो टीम आई हुई थी, वो बगैर रुके बगैर बताए जो है वो निकल गई है। क्यों ये मतलब इस तरीके से इन्होंने वो छुपा के और इस तरह से आना और छुपा के निकल जाना बगैर बताया कि उनकी तबीयत कैसी है, वो किस कंडीशन में है इस वक्त, उनकी तबीयत जो है वो फिजिकली किस तरह से, क्यों रात किस टाइम वो आए, कोई नहीं बताया कि ये किस तरह से जो है वो तरीकाकार जो है अपनाया जा रहा है। मरकज़ी जो कायदीन है, क्या आप उनसे आपकी बात हुई है? उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? पाकिस्तान से साहब क्या कहने जा रही है इस हवाले से? देखें, अभी बैरिस्टर गौर साहब की कॉल आई थी और दरमियान कॉल के ही अचानक से जो है वो अंदर से जो है वो निकली है, एम्बुलेंस निकली है और वो रोक के मैंने कहा कि मैं अभी आपको कॉल करता हूँ। बाकी जो है जैसे जैसे जिसको पता चल रहा है, अभी कमल चौधरी भी थोड़ी देर में पहुँच रही हैं और भी हमारे रहनुमाई अभी फ़ोन भी आ रहे हैं मुख्तलिफ दरमियान में। तो यही सूरत हाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्या खान साहब को तोड़ने के लिए उनकी फैमिली के साथ जो है वो जिस तरह से सलूक किया जा रहा है, खान साहब के साथ जो सलूक किया जा रहा है, और हमारे कंसर्न्स अभी बाकी हैं। और हम यही कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ये नापाक हरकत की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और फिलफौर इनको जो है मेडिकल ट्रीटमेंट इनका करते हुए इन्हें जो है वो प्रॉपर वो ट्रीटमेंट किया जाए, जो उनके मैदे में नाली में ज़ख्म है वो ताकि रिकवर हो सकें, और प्रॉपर जो है वो हमारी जो है हमारे डॉक्टर जो है अपने रिकमेंडेड डॉक्टर हैं उनकी कस्टडी में इनका ट्रीटमेंट जो है हम चाहते हैं। और जिन लोगों ने ये नापाक हरकत की है उनके खिलाफ हम कार्रवाई का मुतालबा रखते हैं। बहुत शुक्रिया। नीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, रात के इस पहर वो यहाँ पर मौजूद है। बुशरा बीबी की तबीयत के हवाले से इनको कुछ भी नहीं बताया जा रहा और उनकी कंसर्न है, उनका ये कहना था कि उन तक जो है रसाई उनको दी जाए और जो इनके अपने डॉक्टर्स हैं उनके थ्रू। ये आपको शराज़ अहमद शराजी साहब ने बताया सूरत हाल और इससे अपडेट किया उन्होंने। बहरहाल जी, जो भी मज़ीद अपडेट होगी आपको आगाह करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।